Kau pikir kau bisa pergi ke semoga cahaya bulan selalu menyinari. Kau pikir semoga cahaya bulan semoga cahaya bulan selalu menyinari. Tidak bisa lolos dari panah. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Pilihan bijak. Kalem doang. Lawan Beatrice. Kau tidak bisa lolos dari panah. First blood! Hati-hati. Initiate retreat! Inilah tanpa suara. Enemy has been slain! Kena Ini mudah bagi. Initiate retreat! Kau pikir kau bisa pergi kemana? Ini mudah bagiku. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Semoga cahaya bulan selalu menyinari. Ally has been slain! You have been slain! Sederhana. Bulan. Oke. Enemy has been slain! Sabar dulu. Pilihan bijak. Belum jadi aja gua nih. Belum jadi. Ntar kalau udah jadi. Well played! An ally has slain the turtle! Inilah panahku. Cepat, tanpa suara, dan tepat. Kau semoga cahaya bulan selalu menyinari. You have slain an enemy! Push dong.
bijak. Our turret is under attack. Kau tidak bisa lolos dari panah. Mega kill. Shut down. Pilihan bijak. You destroyed a turret. An ally has been slain. Inilah panahku, cepat tanpa suara. Semoga cahaya bulan selalu menyinariku. Been slain. Gerhana bulan. Our turret is under attack. Sampai udah 25.000 ya dia. Oke. Berhati-hatilah. An ally has slain the turret. Slain ally has been slain. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Enemy has been slain. Ya. Kau tidak bisa lolos dari panah. Shut down. Ini mudah. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Semoga cahaya bulan selalu menyinariku. Been slain. Gerhana bulan. Your team destroyed a turret. Killing spree. An enemy has been slain. Pilihan bijak. Oke. Tenang dulu, tenang. Our turret is under attack. Attack the Lord. Kau tidak bisa lolos dari panah. An ally has slain Lord. Kuat tuh life file-nya gua. Ult is not ready. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Unstoppable. Mana Beatrice mau keluar. Ini mudah bagiku. Berhati-hatilah. Killing spree. Semoga cahaya bulan selalu menyinariku. An enemy has been slain. Gerhana Your team destroyed a turret.
panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. Gerhana. Down. Legendary double kill. Legendary. Berhati-hatilah. Kau tidak bisa lolos. Legendary. Shut down. Ha. Yeah. Ha. Ini mudah bagiku. Ally has slain Lord. Shut down. Kau pikir kau bisa pergi ke semoga cahaya bulan selalu You menyinari. have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Berhati-hatilah. Ally has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. Killing spree. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Pilihan bijak. Ini mudah bagiku. Kau tidak Shut down. dari Double kill. semoga cahaya bulan selalu menyinari kita. Enemy has been slain. Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat.